رات کا وقت تھا، چاند کی روشنی ہلکی ہلکی زمین پر پھیل رہی تھی اور ایک مسافر اپنی تنہا منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی پشت پر ایک تھیلی تھی جس میں چند ضروری اشیاء اور کچھ سکے تھے۔ وہ کئی دنوں سے سفر کر رہا تھا، راستے کی سختیوں کو جھیل رہا تھا، لیکن اس کی منزل ابھی دور تھی۔ وہ ایک ایسے علاقے میں آ پہنچا تھا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی تھی، صرف اونچے درختوں کا جنگل تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور رات کے جانوروں کی آوازیں اس سنسان راستے کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ مسافر کو کچھ بے چینی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ کیا میں صحیح راستے پر ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا، لیکن اچانک اسے محسوس ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ وہ رک گیا اور آنکھیں گار کر دیکھنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ شاید یہ میرا وہم ہے، وہ بربرایا اور دوبارہ چلنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ کچھ قدم چلا، اسے اپنے پیچھے ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ جگہ آسیب زدہ تو نہیں، لیکن اتنے دنوں کے سفر میں اس نے کئی مشکل مراحل طے کیے تھے، اس لیے وہ خود کو سنبھال کر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دور مدھم روشنی نظر آئی، شاید کوئی بستی ہو، اس نے خوش ہو کر خود سے کہا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا تو اسے ایک عجیب خاموشی محسوس ہوئی۔ عام دیہاتوں کی طرح یہاں لوگوں کی چہل پہل، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں یا جانوروں کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے گھروں کی دیواریں پرانی اور خستہ حال لگ رہی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ گھروں سے روشنی آ رہی تھی۔ اس کا دل اب بھی کچھ بے چین تھا، لیکن تھکن اور بھوک نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ بستی میں داخل ہو کر پناہ تلاش کرے۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے ایک لمبا اور پرکشش شخص نظر آیا جو ایک چھری کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں تیز اور مشکوک تھی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مسافر بھائی، آپ کون ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ مسافر نے آہستہ سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، میں ایک طویل سفر پر ہوں اور رات گزارنے کے لیے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوں۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہماری بستی میں آئے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ آئیں، ہم آپ کے لیے بہترین کھانے اور آرام کا بندوبست کرتے ہیں۔ مسافر کو اس کا انداز کچھ غیر معمولی لگا، لیکن اس وقت اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے محسوس کیا کہ بستی کے کچھ لوگ دبے دبے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کسی شکار کو دیکھ رہے ہوں۔ وہ شخص مسافر کو ایک بڑے کمرے میں لے گیا جہاں پہلے سے کئی لوگ بیٹھے تھے۔ ایک بڑا دسترخوان بچھا تھا جس پر مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، گرما گرم گوشت، خوشبودار چاول اور میٹھے پکوان۔ مسافر حیران ہوا کہ ایک ایسی بستی جو بظاہر سنسان لگ رہی تھی، جہاں اتنے شاندار کھانے کہاں سے آئے، لیکن بھوک نے اس کی سوچ کو کچھ دیر کے لیے دبا دیا اور وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کھانے میں مشغول تھا کہ اچانک ایک کرخت آواز آئی، یہ نیا مہمان ہے؟ مسافر نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمبا اور خوفناک شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر درندہ صفت مسکراہٹ تھی اور ایک نشان تھا۔ ہاں، یہ آج کا مہمان ہے، وہ شخص بولا جو اسے یہاں لایا تھا۔ مسافر کو کچھ عجیب محسوس ہوا، لیکن اس نے خود کو پرسکون رکھا۔ اس دوران کونے میں بیٹھے ایک برے شخص نے اس کی طرف دیکھا اور سرگوشی میں کہا، مسافر ہوشیار رہنا، تم ایک خطرناک جگہ پر آ گئے ہو۔ مسافر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے برے شخص کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا، ایک نوکر آ کے اس کے قریب کھڑا ہو گیا، جیسے اسے کچھ سننے نہ دے۔ اب مسافر کو یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، لیکن وہ کیا تھا؟ کیا واقعی یہ لوگ خطرناک تھے؟ کیا وہ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہے تھے؟ اس کے ذہن میں سوالوں کی یلغار تھی، لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً کوئی فیصلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور مسافر کے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ جس بستی میں پناہ لینے آیا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ ضرور غلط تھا۔ وہ برا جس نے سرگوشی میں خبردار کیا تھا اب خاموش بیٹھا تھا، اور باقی لوگ مسافر کی حرکت پر نظر رکھ رہے تھے۔ مسافر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، کیا مجھے آرام کے لیے کوئی جگہ مل سکتی ہے؟ وہ شخص جو اسے بستی میں لایا تھا مسکرا کر بولا، بالکل، ہم نے آپ کے آرام کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ ایک نوجوان خادم آگے بڑھا اور بولا،
آئیے جناب، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاتا ہوں۔ مسافر نے گردن گھما کر بورے کی طرف دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر ڈر کے مارے چپ تھا۔ مسافر کو ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں لے جایا گیا۔ اندر ایک چارپائی اور ایک پرانی لالٹین رکھی تھی۔ خادم نے مسکرا کر کہا، یہاں آرام کریں، صبح آپ سے ملاقات ہوگی۔ جیسے ہی خادم باہر گیا اور دروازہ بند ہوا، مسافر نے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا دی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ہر چیز بظاہر معمولی لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑکی کے قریب گیا اور باہر جھانکنے لگا۔ باہر گہری تاریکی تھی، لیکن ہلکی سی روشنی کے سائے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ دھیرے دھیرے چل رہے تھے، جیسے کوئی خفیہ منصوبہ بنا رہے ہوں۔ یہ بستی واقع عام نہیں ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس لمحے اچانک اسے نیچے سے سرگوشیاں سنائی دی۔ وہ دبے قدموں کے ساتھ کھڑکی کے بالکل قریب آیا اور کان لگا کر سننے لگا۔ یہ مسافر کافی سمجھدار لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے۔ ہمیں صبح کا انتظار کرنا ہوگا، جیسے ہی سورج نکلے گا ہم اس سے آگے کے الفاظ مسافر کو سنائی نہیں دیے، لیکن اتنا سمجھ آیا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کوئی خطرناک ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا میں کسی جال میں پھنس گیا ہوں؟ وہ پسینے میں بھیگ گیا۔ اس نے فوراً اپنا سامان اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا، مگر جو ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ دروازے کی دوسری طرف سے بھی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں قید ہو چکا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ مسافر کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ اچانک کھڑکی کے باہر ایک آہٹ ہوئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا وہ حیران کن تھا۔ برا شخص جو دسترخوان پر بیٹھا تھا، کھڑکی کے باہر کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، مسافر جلدی کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ مسافر نے حیرانی سے پوچھا، لیکن آپ کیوں میری مدد کر رہے ہیں؟ برے نے آہ بھری اور کہا، یہ لمبی کہانی ہے، لیکن اگر تم آج رات یہاں رہے تو کل سورج نکلنے سے پہلے تمہارا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ مسافر کو اب یقین ہو گیا کہ وہ ایک بھیانک سازش میں پھنس چکا ہے۔ وہ جلدی سے کھڑکی کے راستے باہر نکلا۔ برے نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ دونوں دبے قدموں بستی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ ایک پرانی دیوار کے پاس پہنچے، اچانک قریب کے ایک گھر سے روشنی نکلی اور ایک کرخت آواز گونجی، رک جاؤ۔ مسافر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہی خطرناک شخص جو دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں مشعل لیے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ گھررایا۔ اسی وقت بستی کے کئی اور لوگ بھی نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں، چھریاں اور رسیوں کے بنڈل تھے۔ مسافر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بستی کے درمیان کھڑا تھا، چاروں طرف ٹھگوں کا ہجوم تھا اور ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ برے نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ اگر ہم نے صحیح موقع پر بھاگنے کی کوشش نہ کی تو۔ لیکن برے کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹھگوں نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ ٹھگوں کے سردار نے آگے بڑھ کر مشعل کو اوپر کیا، جس کی روشنی میں اس کا بھیانک چہرہ واضح ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولا، مسافر تمہیں کیا لگا کہ تم آسانی سے یہاں سے بچ نکل جاؤ گے؟ مسافر خاموش کھڑا تھا، لیکن اس کے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی راستہ نکلے تو بچ نکلے۔ برے نے آہستہ سے کہا، بیٹا اب صرف عقل ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ ٹھگوں کے سردار نے کہا لگایا اور کہا، ہماری بستی میں جو بھی آتا ہے وہ یا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ بستی کیا ہے؟ مسافر نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سردار نے ایک اور کہا لگایا، یہ بستی ہماری دنیا ہے، یہاں قانون نہیں چلتا، یہاں صرف ہماری مرضی چلتی ہے۔ جو بھی مسافر آتا ہے ہم اسے کھانے پینے کی دعوت دیتے ہیں، اسے آرام دیتے ہیں، اور پھر وہ تھوڑا آگے جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، پھر ہم اس کا سب کچھ لے کر اسے مار دیتے ہیں۔ مسافر کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اب کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک بھیانک موت کے جال میں پھنس چکا تھا۔ مسافر نے اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں آسانی سے تمہارا شکار بن جاؤں گا؟ سردار نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور بولا، تم بہت بہادر لگتے ہو، لیکن یہاں بہادری کسی کام کی نہیں۔ مسافر نے دانت پیس کر کہا، بہادری نہ صحیح، لیکن ہوشیاری بہت کام آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم برے کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ برا بھی تمہاری بستی میں کئی سالوں سے رہ رہا ہے، پھر بھی تم نے اسے نہیں مارا، کیوں؟
ये सुनकर कुछ ठग चौंक गए और सरदार की मुस्कुराहट मद्दम हो गई। बूढ़े ने फौरन मौका से फायदा उठाया और बुलंद आवाज में कहा, यह मुसाफिर आम आदमी नहीं है, ये जादूगर है। जादूगर? सब ने हैरत से दोहराया। बूढ़े ने फौरन बात आगे बढ़ाई, हाँ, अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो ये तुम सब पर जादू कर देगा। तुमने देखा नहीं कि इसने हमारे आने से पहले ही भागने की कोशिश की। वो जान गया था कि हम क्या सोच रहे हैं। ठगों में हलचल मच गई। कुछ पीछे हटने लगे, कुछ खौफजदा होकर सरदार की तरफ देखने लगे। मुसाफिर ने उसी वक्त मौके का फायदा उठाया और जोरदार आवाज में कहा, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको पत्थर बना दूंगा। सरदार के चेहरे पर हल्की सी घबराहट उभरी, लेकिन वो फौरन बोला, बकवास मत करो, हम तुमसे नहीं डरते। मुसाफिर ने फौरन अपने थैले में हाथ डाला और एक चमकती हुई चीज निकाली। ये एक आम सा कांच का टुकड़ा था जो चांदनी में चमक रहा था। इसने इसे आसमान की तरफ किया और तेज आवाज में बोला, ए ताकतवर कुव्वत, इन जालिमों पर अपना कहर नाजिल कर। ये सुनकर ठग और ज्यादा खौफजदा हो गए। कुछ ने फौरन अपने हथियार नीचे कर दिए और कुछ ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन सरदार अब भी खड़ा था। इसने चीख कर कहा, ये सब धोखा है, इसे पकड़ो। ठगों का एक गिरोह फौरन आगे बढ़ा, लेकिन मुसाफिर पहले ही तैयार था। जैसे ही एक ठग ने इसे पकड़ने की कोशिश की, इसने पूरी कुव्वत से इसके पेट में घूंसा मारा और झटके से पीछे हट गया। बूढ़े ने भी हिम्मत करके करीब पड़ी एक लकड़ी उठाई और एक ठग के सर पर दे मारी। भागो, बूढ़े ने चीख कर कहा। मुसाफिर फौरन दौड़ने लगा। बूढ़ा भी इसके साथ था, लेकिन सरदार और कुछ ठग पीछे भागने लगे। मुसाफिर ने पीछे देखा, ठग इनके करीब आ रहे थे। वो सीधा जंगल की तरफ भाग रहा था, क्योंकि ऐसे मालूम था कि बस्ती में रुकना खुदकुशी के बराबर होगा। जंगल के घने दरख्तों में दौड़ते दौड़ते मुसाफिर का सांस फूलने लगा, मगर वो रुका नहीं। बूढ़ा भी हाँफ रहा था, लेकिन इसने कहा, हमें दरिया तक पहुंचना होगा, वहाँ एक पुराना पुल है। ठग अब बहुत करीब पहुंच चुके थे। अचानक एक ठग ने तीर कमान से एक तीर छोड़ा जो मुसाफिर के करीब से गुजर गया। मुसाफिर ने बूढ़े का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वो दरिया के किनारे पहुंच गए। सामने एक पुराना पुल था जो हल्का हल्का हिल रहा था। ये पुल बहुत कमजोर है, मुसाफिर ने कहा। बूढ़े ने संजीदा आवाज में कहा, हाँ, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है। मुसाफिर ने पुल पर कदम रखा और वो हिलने लगा। पीछे से ठग करीब पहुंच चुके थे। तेजी से चलो, मुसाफिर ने चीख कर कहा। बूढ़ा भी दौड़ने लगा। जैसे ही वो पुल के दरमियान पहुंचे, ठग भी पुल पर चढ़ने लगे, लेकिन अचानक एक खौफनाक आवाज आई। पुल की लकड़ियां चरचराने लगी और फिर पुल टूट गया। ठगों का गिरोह चीखते हुए नीचे दरिया में जा गिरा। कुछ पत्थरों से टकरा कर जख्मी हो गए और कुछ तेज बहाव से बह गए। मुसाफिर और बूढ़ा बामुश्किल दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचे। वो हामते हुए खड़े हो गए और पीछे देखा। ठगों का सरदार गुस्से में चीख रहा था, लेकिन अब वो इन तक नहीं पहुंच सकता था। बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने अपनी होशियारी से अपनी जान बचा ली। मुसाफिर ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुसाफिर और बूढ़ा दरिया के किनारे थके मांदे खड़े थे। वो दोनों मुश्किल से जान बचाकर भागे थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ठगों का सरदार दरिया के दूसरे किनारे खड़ा चीख रहा था। इसकी आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। तुम हमसे बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, वो गुर्राया। मुसाफिर ने बूढ़े की तरफ देखा। क्या तुम्हें लगता है कि हम महफूज हैं? बूढ़े ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, जब तक ये ठग जिंदा है, हम कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकते। हमें यहाँ से निकलकर किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ वो हमें ढूंढ ना सके। मुसाफिर ने इधर उधर नजर दौड़ाई। वो एक अजनबी इलाके में थे। सामने घना जंगल था और पीछे दरिया का बहाव खतरनाक हद तक तेज था। इनके पास एक ही रास्ता था, जंगल के अंदर घुस जाना। जंगल में दाखिल होते ही माहौल मजीद पुरस्कार हो गया। हर तरफ गुप अंधेरा था। दरख्तों की टहनियां अजीब आवाजें निकाल रही थी और दूर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, ये जंगल आम नहीं है। यहाँ कई लोग आए मगर वापस नहीं जा सके। मुसाफिर चौंक गया। क्या यहाँ भी कोई खतरा है? बूढ़े ने सर झुका कर कहा, यहाँ खतरा सिर्फ जंगली जानवरों का नहीं, बल्कि इन रूहों का भी है जो कभी ठगों के हाथों मारी गई। मुसाफिर के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई।
वो अभी तक ठगों की बस्ती से बचकर निकला था और अब एक और आजमाइश इसके सामने खड़ी थी। वो दोनों एहतियात से जंगल में आगे बढ़ने लगे, लेकिन अचानक मुसाफिर को महसूस हुआ जैसे कोई इनके पीछे आ रहा हो। क्या तुमने कुछ सुना? इसने बुरे से सरगोशी में पूछा। बुरे ने रुक कर पीछे देखा, मगर कुछ नजर नहीं आया। ये तुम्हारा वहम होगा बेटा। मुसाफिर ने सर हिलाया और दोबारा चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़ा, एक खुश्क पत्ता चिड़चिड़ा कर इसके पैरों के नीचे से निकला और उसी वक्त पीछे से एक साया हरकत करता हुआ दिखाई दिया। रुको, बुरे ने घबरा कर कहा। मुसाफिर फौरन रुक गया। दोनों पीछे मुड़कर देखने लगे, मगर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है वहाँ? मुसाफिर ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर सरसराहट तेज हो गई। बुरे ने आहिस्ता से कहा, बेटा हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना। लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले ही एकदम किसी ने पीछे से मुसाफिर के कंधे पर हाथ रख दिया। मुसाफिर ने झटके से पीछे देखा। सामने वही ठगों का सरदार खड़ा था। इसके साथ 5 खतरनाक ठग और थे। मैंने कहा था ना, तुम बच नहीं सकते, सरदार मुस्कुराकर बोला। मुसाफिर और बुरे ने फौरन पीछे हटने की कोशिश की, मगर इनके पीछे एक खाई थी। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, यहाँ तो ठगों का सामना करें, यहाँ खाई में कूद जाएं। अब तुम्हारा खेल खत्म। सरदार घुराया और अपने ठगों को इशारा किया, लेकिन ऐन उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को तवक्का ना थी। जंगल के अंदर से एक खौफनाक चीख गूंजी। क्या था ये? एक ठग खौफजदा होकर बोला। अचानक झाड़ियों से कई खौफनाक साए नमूदार हुए। ये इन लोगों की रूहें थी जिन्हें इन ठगों ने कत्ल किया था। ठगों के चेहरे पर खौफ फैल गया। ये नामुमकिन है, सरदार चीखा। लेकिन वो साए आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ने लगे। खौफ से लरसते ठग एक एक करके भागने लगे। सरदार ने भी फरार होने की कोशिश की, मगर एक साया इसके सामने आ खड़ा हुआ। ये वही लोग हैं जिन्हें तुमने मारा था, बुरे ने कहा। रूहों की चीखों पुकार से जंगल लरजने लगा। मुसाफिर ने फौरन बुरे का हाथ पकड़ा और चीख कर कहा, ये हमारा मौका है, भागो। वो दोनों फौरन जंगल के दूसरी तरफ भागने लगे। इनके पीछे ठग चीखते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर जंगल की रूहें इन्हें बख्शने वाली ना थी। भागते भागते वो जंगल के इख्तिताम पर पहुंच गए। सामने एक कच्चा रास्ता था जो किसी बस्ती की तरफ जा रहा था। मुसाफिर ने बुरे की तरफ देखा और कहा, हम आखिरकार बच गए। बुरे ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। हाँ बेटा, अल्लाह ने हमें बचा लिया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर अब भी हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे वो रूहें अपनी आजादी का जश्न मना रही हो। मुसाफिर और बुरा बस्ती की तरफ चल पड़े। वो जानते थे कि अब इनकी जान को कोई खतरा नहीं, क्योंकि जुल्म करने वालों को इनके अमाल की सजा मिल चुकी थी।